So magpaila sa mi ante na. So I am Divine Ramada, second year college. Ako si Juan Larjan Tevilota. I'm second year college, BSB student. I'm Divina Oy. Farmer sa Japan. How does the culture of your country influence the way things are done in your workplace? So, can you give us a specific example of your workplace practice that reflects your country's cultures? Ang culture sa atong country, no? Diya sa naka-influence siya diri sa among workplace. Kay diya sa ang culture mo gud sa atong country, sample lang dito lang kog hatag o specific example. Kung mag-apply kag work diya sa pud na sa atong culture diya kung magkanang apply tag work diha, ang ilahang need og high profile, like educated gud, kinahanglan educated gud siya, professional gud siya. Well, ang culture diri sa Japan, dili siya need og kinahanglan professional ka. Ang ilahang need is kinahanglan skilled lang ka about sa work. Then pag about sa work, then wala sila kuan sa edad. Wala sila pili sa edad nga. Kanang mo kinahanglan mag-work ka, mag-apply ka diha. Ang sa ato man gud kay mag-apply ta na sila edad nga maura gid ni siya nga edad with pleasing personality, iyahang kuan kinahanglan college graduate siya. Gingana pero sa ilaha wala sila ning ana nga kinahanglan gud mao gining edad. As long as still ka sa work, wala sila pakialam sa imong education. So, dali ra Sana siya sa maka-apply. specific example nga naka-influence siya diri sa among workplace. So, dali ra gid maka-apply sa Japan ante compare diri sa Philippines. Ang mas dali ka maka-apply kung skilled ka about sa work. Sa Philippines, dali ka maka-apply if high profile ka. Like educated gid ka. Ang uban kinahanglan masteral pa ilang gikan. Dili skilled lang siya about sa work. Kanang kabalo ka sa work. Dili kinahanglan imong education. Nga kinahanglan ning ani ka. Dili sila ning ana. Mo na siya ang naka-influence diri sa workplace. Okay. So, next question is, what are the common communication styles in your workplace? So, unsa man inyong language dara ginagamit ninyo man? Dili man gud sa among company, no. Hapon sila, so kinahanglan dapat idunta ka mag Nihongo, mag Japanese. Pero example sa akong kaugalingon, kung ang kaning akong gipangdala nga tao nila, dili man mi magkasinabot kung magkinihonggo mi kay di man mi kabalog ni Honggo. So, ang ilahang language dili na mo ginagamit para magkasinabot mi tanan. Ang among ginagamit ug unsa ang among language nga magkasinabot mi tanan. Dili siya kanang kinahanglan magnihonggo gid mi kay arong kuan kay mao na ang among kuan, dili kay ang among kuan diri Pilipino man mi tanan, ang among kuan sa among amo ug unsay imong language nga makahibalo sila, makasabot sila kana mo'y gamitan. Gawas lang sa among amo, pero ang among amo pod sinya-sinyasan lang siya, kasabot po siya English ug barok-barok, kasabot po siya. Dili kinahanglan magnihonggo gyud ka kay bisag barok-barok imong nihonggo kabalo po siya. Sa sinya-sinyas ra ka. So, per me gid ka encounter og communication difference ante no. Like different gid mo mga kuan, example ang isa Tagalog, di kasabot og Bisaya. Ang kuan, ako Bisaya ako mga kauban na ay Tagalog, Ilocana, Hilongga, lahi ni kanang kuan. Yan, ang dapat among istorya gyud is Tagalog among gamit.
Kaya ug magnihonggo pud mi magsabot pud og di pud mi magkasinabot no. Mm. Naa siya kanang kuan. Nagid siya difference na kanang sa communication tungod kay ang ako Bisaya man ko akong tunog kay kanang gahi. Gahi. O di kay sila kasabot kana bitong kuan kay ang ilang pagkuan lahi ang buot ipasabot sa ilaha ba. Kung word nga gigamit lahi ang buot pasabot sa ilaha. Lahi ang meaning. Nya kana po hinay ra to imong istorya abin lang nasuko na. Mm. Nya kung usog ka mong istorya abi po nila kanang nasuko na. Pero sa hapon kung dako imong tingog good ka. Kung hinay imong tingog nag-expect sila nga nakay sakit. Mm. Mao po na sa hapon. Lahi gyud ay kuan basta culture. Kaya basta hinay imong tingog kay maguna-una sila nga lan basit nagsakit siya ba. Kay pag dako mo gud imong tingog energetic ka. Pero sa ato among gud mga Pilipino, pero Pilipino ta, kung hinay imong tingog makagain ka og respect sa ilaha. Kay kuan mo na pag-gain sa ato og respect basta dako hinay atong tingog kanang hinay atong tingog hinay ta mo istorya. Pero sa mga Hapon, lahi po ilaha. Kung hinay kag tingog, naging ilang una na kay sakit. So, kinanglan ako kag tingog kay mo na ikuan sila nga energetic ka. Kuan gyapon sa mga Hapon, sa gawas sa Hapon, na mga differences. Naapoy differences na parehas mi Pilipina, pero tungod kay lahi-lahi man mig lingwahe. Bisag mga Pilipina mi, nagyapon siya mga differences. Lahi na kay daghan baya sila nga ginadala nako. So, nakatry na kag-experience na ma-misunderstanding imong difficulty sa work and then tungod sa cultural differences. Kuan, kanang lahi man gud sila diri. Kay sa work man gud ang work man gud diri itudlog yun nila sa imuha before ka mo start. Pero ang gusto sa Hapon naalang kay limit nga pila ka months tudluan. Tapos kung wala pa gyapon na nimo na master dito na daayon magka kuan ang cultural differences na just Hapon man gud nimo na sigat padali-dali mananay na siya. Kaya ang Pilipino kaya kay wala ba pakialam sa oras. Permilate Ang Pilipino. Kunya, ang Hapon baya kay on time, instead alas 7 mo ang sulod sa trabaho, kinanglan, musulod na gid kag 6:40. Kunya, ang Pinoy kay kargado late, nga dili na pwede. Pag abot na diri, kinanglan mas sunod ilaha. So, unsa lugar pagka-difference sa imong work diri sa Philippines compare sa work nimo sa Japan? Diri sa Japan, ang work dinhi limpyo kaayo sila mo trabaho. Unya, pag sulod nimo sa kuan, kinahanglan advance imong time. Dili ka pwede malate. Sa Pilipinas, bisan pag late ka, bisan pag usa ka hugaw imong trabaho, basta kay nahuman nimo ang tibok adlaw mao na ang trabaho. Di na kinahanglan nimo usbon. Diri, gamay kaayong sayop, usbon gyud na nimo. Dili pwede nga dili usbon. Diya sa Pilipinas, bisag unsa rin mong kuan sa trabaho, okay ra na. Wala man diyang amo nagatubang. Diri nag-ana amang amo. Nga gamay ra kaayong sayop, ang gamay kaayong nga sayop, imbis maoran na diha ra ka nga part na sayop, usbon gyud na nimo tanan imong agi. Dili mo sugot ang Hapon nga kanang asa kadapit na sayop diha ra ato tanan imong kakay ilang expectation anak ato tanan imong naagian na ay mga sayop adto. So, kailangan Sa gyud Pilipinas, perfect. wala sila pakialam sa kung nasayop to akadiha labi na kay farm baya ni. Farm among trabaho wala man sila ang Pilipinas kay man wala man sila paki sa farm nga kuan ang mga amo. Basta kay nakikita mo kuan ang diri kay dili man kinanglan kay para sa bunga sa among kamatis kinanglan para pareha sila kadagko. Kinanglan pareha sila og shape. Kinanglan pareha sila kataas. Nya des ato kay wala man tay pakialaman na
Basta kay kamatis lang. Basta kay kamatis na siya. Dili pwede kay pangtanggalon man ang lahi og shake. So, next question is, what strategy have you or your workers used to adapt to a potentially diverse workplace environment considering the cultural backgrounds of everyone's involved? So, Ang strategies pa you consider your work at ang among na-adapt diri na para mag-considering cultural background is kanang teamwork skills. Wala na ikuan about sa unsay imong culture, imong background. Background sa imong culture, wala na siya. Basta pag abot sa work, kinahanglan naa gyud mi teamwork skills sa among work. Kay ang isa ka sayop manggod diri sa among kauban, kami na mo din tanan sayop. Diha sa Pilipinas, sayop ka nagtrabaho sa diha sa farm, walay pakialam ang amo. Diri lahi. Masayop imong isa ka kauban, sayop mo tanan. So mao na siya ang kuan nga kung nag-consider siya sa cultural background, kinahanglan na ang amo ang teamwork skills para sa tanan. So, pwede ba nimo i-share imong personal experience sa imong cultural differences, ma'am, sa kuan sa impact sa imong trabaho, sa pag-interact nimo sa imong coworkers, unsa imong na-learn about sa imong trabaho, sa imong cultural differences o cultural dira sa Japan? Based sa akong experience, no, diri sa Japan, labi na kay nagdala kong tao, pilas la ka buok, no. Lahi-lahi sila kinaiya, lahi-lahi sila lingwahe, lahi-lahi sila og kanang skills nga naiinay, naipaspas mo trabaho. Kinahanglan kabalo lang ka mag-mentor sa ilaha. Okay. As a leader, kinahanglan kabalo ka mo tudlo sa ilaha, kabalo ka mo mentor sa ilaha. Kay ang outcome manggod nga mahitabo kung ikaw idribalan o kung saon nimo sila pagdala, kay tungod kay lahi culture ang imuhang gidala sa gud ni siya ka company, no. Lahi og culture, naay Hapon, naay mga Pilipina nga lahi pud siya og lengguwahe. Imo siyang sabtuntanan, kinahanglan ang mentorship gid siya, pinaka-importante ang mentorship nga makatudlo ka og ayo sa kailaha nga makasabot sila sa imo. Besides sa inyong pagkalahi sa culture, sa inyong culture, kay dili man gud isara ang imong istoryahon nga isara po di pwede nga isara imong tudluan. Pinanlan parehas imong pagtudlo sa ila, parehas nimo sila pagdalatanan, tapos napay imong amo. Sa Pilipinas, lahi ang Pilipinas. Kay kung ikaw magdalag tao, iko lang ka magkuan, maunay buhaton. Diri, kung ikaw nagdalag tao, ikaw una mo trabaho. Ikaw ang responsible. Kay isa ka sayop sa imong kauban, ikaw ang managot ana kung mao lahi ang iyang na trabaho tungod kay mao imong tudlo. Diha sa Pilipinas, kay mga Pilipinas kay daghang sipsip. Diri manggod patas tanan. Ang imong kauban nga dili siya kahibalo, tudlo igyud nga makahibalo. Kay ang iyang sayop mahimo po ng sayop nimo. So mentorship pinaka-importante. Based sa akong experience. So, mauro to, ma'am. Thank you for your sharing your experience sa imong knowledge siya. Pag-share sa muang subject na among kailangan ipasa karon. Welcome. Thank Thank you, you, ma'am. Thank you. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.